is Randy and Rosie? Where is Randy and Rosie? Yan si Randy and Rosie. Veel plezier allemaal. Veel plezier allemaal. Jullie foto? Volgende aan de beurt is, kom maar gezellig bij. Ja, dus wil je nou met Randy en Rosie op de foto? Dat kan natuurlijk. Kom dan hier gezellig aan de rechterkant van het podium in de rij staan. En we gaan rijden aan de rechterzijde van het podium. Francis! Voor die schöne foto's. Hartstikke goed. Veel plezier nog vandaag. Via de volgende. En ben je nou met je broer? Hey Rosie! Hey Randy! Hey! Nakapila ng aking mag-ama, dito kami unang sasakay sa parang nila, turon. Makikita yung view sa taas pag sumakay ka dyan. No, Papa? Ja. Deze geen flesjes. Niet aan die dingen met de Hi. La, kami lang ang pasahero. There you go. Hey. Dito kami sa tower. Makikita namin yung view sa baba. We gaan straks in de kabelbaan. Ik was straks bij de kabelbaan. Maar ik was straks bij de kabelbaan. Okay. Met samen met papa. Ferris wheel. Ik ga samen met papa. Nou, je hebt het wel gemist, of niet? Nee. Ayan ang holiday house ng Slakaran. Is dat een spookhuis? Nag-ano kami dati noon ni Papa Fritz nung buntis pa ako kay Francisca. Nag-check-in kami diyan sa mga vacancy house nila. Oh. Tingnan niyo, ang ganda ng view sa sa baba. Een zweef. Komt daar ook in? Mama, mag ik straks bij de zweem als we klaar zijn? Opo. Mamaya. Oh, hier waren vroeger vakantiehuizen daar. Kijk, daar is een Dat is trein. nog straks nu. Papa, dat treintje. Het treinspoor. Ja. Maar mogen we ook daar bij het treinspoor? Deze zijn er nog niet. Hier, dit is gewoon... Ik wil bij die draaimolen straks. Ja, is goed. En dan bij die. En ik wil ook bij die trein. Ja, de monorail. Yan, pababa na tayo. Mama, we zijn ook klaar. Opo, pupunta na tayo sa saan tayo? Dry Molen. Ga bij de boot. Happy? Happy siya. Is het al klaar? Nakabalik kami ulit dito sa Slakaran. Is het al klaar? After 2 years. Tapos na kami. Bababa na kami. Dala-dala namin si Randy at Rosie. Ang mga baby ni Francisca. Yan, nakasakay na kami dito sa kabayo. Oh, ang aking kabayo. Tug, 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 tug. Pangbata lang din, no? Tug, 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 tug. Oh, ano na, palis na kami.
Francisca, maghawak kang mabuti. Tagdugdug. Tagdugdug. Happy ang ating my love, Francisca. Mayan, naandar na. Pakara. Francisca. Umaangat yung kabayo. Nagulat ako. Nagulat ako. Octopus op de vaccin. Yeah. Octopus op de vaccin. Octopus op de vaccin daar. Octopus op de vaccin. Octopus op de vaccin is dat toch, papa? Sasakay naman kami ngayon ng train. Pupunta kami ng train station. Wat is dat? Wat is dat? Ang bilis-bilis naming magpila para masakyan natin lahat ng mga nila, atraksi nila. Hawak-hawak ko pa rin si Rosie. Si Francisca, si Randy ang hawak niya. At si Papa yung bag naming may pagkain. Nay! Habang hinihintay niya yung train, kumakain muna siya ng bread with ham. Baon namin yan. Tignan yung mga bata. Sakay na kami sa train. Where are you, Francisca? Gaan we op de kop? Yeah. Nakasakay na kami dito sa train. Kijk, Houten. Beste dames en heren, welkom in Pioneer Express 63. Tijdens bewogen essen und trinken und sitzen bleiben bitte. Danke. Wij gaan morgen naartoe, man. What? Wij gaan morgen naartoe. Pag nakasakay ka ng train, ito yung makikita mo din na view. Sasakay daw dyan mamaya si Francisca. Octopus. No, Francisca? Ja, de octopus. Octopus? Dit is een stier, hè? Het is een stier. Ah, stier. Akala ko Maar het is dezelfde octopus. attractie als van de kermis gisteren. What is that inside? Kijk, je moet kijken. Oh, horse. Wow. Wow, en nu gaan we weer buiten kijken. Ja. Komen we hier nog? En dan zien we straks een schil. Niet zie. Hè? Dan moet je niet zie, dan moet je eerst omhoog, dan weer naar laag. Die is leuk hoor, die eagle. Nou, maar als je eten al gehad hebt, dan kan je dat niet doen. Valt wel mee. Kijk, laten we elkaar daar. In de kleine Rosarat. We gaan bij de kleine reuzenrad. Er zitten poppetjes in. Daar zitten poppetjes. Kijk. Hallo. Ito yung swimming pool nila. Pwede ka dyan mag-swimming. Kaya lang, yung mga naka-vacation lang ang pwede mag-swimming. Ik kom bij de glijbaan. Last time nag-swimming na kami dito ni Papa Fritz pero wala pa si Francisca. Nasa ko pa, chan ko pa. Okay. Zo vervuild, of niet? Gaan we hier al een keer slapen? Zo vies. Gaan we hier al een keer slapen?
wil ik bij de grote glijbaan. Zie. Ik wil bij de grote glijbaan. Alsjeblieft, bij de kleine. Wow, die is te heftig. What? Wow! Daar staat een Rosie. Daar staat een Rosie, man. Daar staat een Rosie. Daar gaan we straks naartoe. Gaat niet Wauw, dat is die treinachtbaan. Pap, nou bij de film, dan was er, oh die is terug. Wat is dat nou? Een waterbaan, maar hij doet het. Oh, volgens mij niet. gesloten. Oh, daar heb ik bij die kabelbaan. Wow, bubbles! Kijk eens aan. Eén graag, hè? You want this one later? Huh? Yeah? Als we naar huis gaan, oké? Later, we buy that for you. Yeah, later. Yeah, we gaan na Elsa in the kabelban. Ah, cute. Mamaya namin bilan si Francisca pag uwi na. Magsakay si Papa Pres dito sa kabelban o cable car. Ayan. Na si Papa Fritz, Francisca. Bye-bye, Francisca! Tooth trucks! Kasakay na din ako, yung mag-ama ko nandun sa unahan. Tapos nag-stop muna. Tingnan nyo si Francisca at Papa Fritz sa harap. Ngayon sila oh. Francisca! Di nila ako naririnig. Ayun si Francisca, Papa Fritz. Francisca! Di ako naririnig magkama. Ayan, andar ulit. Tignan nyo yun oh. Ay, kakatakot. Tingnan niya, nakakatakot to. Oh! My goodness. Oh my God. Lolo, lolo, lolo. Francis! Ang ganda dito. Nakaka-enjoy, nakaka-relax.
Tapos na kami sa ano, cable car. Magpunta naman kami ngayon sa ano, sa show. No? Manunod na tayo ng magic show. Mamaya kami ulit mag-rides. Kasi may oras-oras yung ano, yung show nila dito, kaya kailangan namin ano, puntahan na yung show. Francisca? Yan, punta na tayo sa theater. Hindi circus show ang ano nila ngayon, yung magic show ba? Magic show daw. Showtime 12:30. So maghintay pa tayo. Goedemiddag. Hi! Over de Rode Loper. Hartelijk welkom in het Circus Theater. Dankjewel. Winelcome kami ng ano, ng mama para sa ano daw, show. Pwede ka ding bumili para ng pagkain dito. Bago to, ang dami ng ano na bago dito. Pasok na kami dito sa ano, sa Cheddar. Tapos na yung show, no? Ang galing ng ano, no? Lalaki mag-magic na walang babae. Saan na tayo magpunta? Bij de cowboy, ja. Ha? Cowboy. Cowboy? Mag-rides naman kami dito sa ano, Wild Water. Ja. Beginnen. En voor. Ja, voor. Wow! Oh, wat ben je? Oh, ik zie hier allemaal lichtjes. Maar dit is een grot. Oh nee! Dit is mooi. Maar dat zijn vleermuizen. Ja.
Ladies and jongens, je bent een trots lid van de Red Bandits geworden. Magsakay kami dito. Ikaw driver at si Papa? Ik en papa zijn de stuurder. Kay Maya gatas. Even sturen. Pichi! Lijkt wel leuk, hè? Papa, mag ik nog? Wat gaat het ding snel, joh? Toet, toet, toet. Dat is snel. Yan, tapos na kami mag-rides. Mam, ik wou blauw. Dali na. Mam, ik wou blauw. Opo. Gusto daw niya blue. Blue na nga yung sinakyan mo, di ba? Mam, Tara na. blauw. Yeah. Kijk daar. Mm-mm. Ik ben nog niet gesteel. Hij gaat nog niet gesteel. Siya lang daw sasakay dyan sa ano. Sa ano, take up. En Nico, dat is... Saan ka sasakay? Oo, mahulog ka dyan. Very good yan. Siya lang mag-isa sasakay dyan, oh. Sa umiikot-ikot na ano, baso. Nag-wait pa siya. Yan na si Francisca. Nakasakay na siya sa baso-baso. Francisca! Kasama niya si ano, si Randy. Hi! Swaya mit Randy! Swaya, swaya! Nahilo na yung mga bata. Parang may umiyak na bata. Lalalala. Ala! Nahilo na yan. Veel de rest erachter zullen we doen. Oké, Aaron, houd deze eventjes vast, jongen. En dan mag je papiertje hier precies in het midden knippen. En daarna gaan we beginnen, jongens. Daarna knip hem door midden, Aaron. Daarna gaan we beginnen, jongen. Knip hem door midden, Aaron. Knip hem door midden, gast. Knip hem. Gast, wat is dit? Heb jij hem opgegeten? Geen zorg. Wees altijd goed voorbereid. Had ik geleerd op de meisjesponyrijden. Aaron. Knip het papiertje door midden en daarna gaan we echt beginnen, jongens. Knip hem door midden, Aaron. Knip hem door midden, Aaron. Je bent zo verpest. Knip hem. Er loopt in de hele stad geen rat. Nanood kami ng anong cinema. Voor zover we zien. In de stad blijft het eten nog altijd verdwijnen. Wat probeert u nu te zeggen? Tapos na kami manood ng ano, film. Punta na tayo sa ano, Ferris wheel. Opo, later na. Mamaya. Ik ben jij van zuster. Wat zeg je? Sakay na tayo dito sa ano, Ferris wheel. Yay! Francisca! Boven. Ik ga even kijken boven. Ja! Ja? Dito na tayo sa taas, Francisca. See? Tignan mo sa baba din. Oh, zie, dat is... zie. Dito na kami sa ano, sa taas.
Wow! That's the cowboys. Tingnan nyo sa ano sa baba. Cowboys. Kami sumakay kanina yung unang ano rides namin. Yung tower. Mamaya. Oh. Grabe, ang ganda ng ano ng view sa ano sa baba. Tuwang-tuwa si Francisca, hindi siya natatakot. Nou, als ik bij groep 8 ben, dan ga ik bij schoolreizen bij Jenny en Goosie. Als ik bij groep 8 ben. Okay. Echt waar? Yeah? Ja, Jada zit op groep 8. Pumunta sila dito sa Islakaran? Ja. Oh. Nung ano nila? Nung field trip? Jaden. Picture sila ng cowboy. Now, Laka! Ja. Ja, dankjewel. Ja, goed zo. Doe jij hem? Ja. Kijk. Kom maar. Nog eentje dan, prima. Deze keer dan. Francis! Pambatang ano, rides. Nagsakay din ang nanay at tatay. Tapos na. Maghanap kami kung saan kami sasakay ulit. Saan ka sasakay? Pati yung nanay at tatay sumama talaga. Pinagtitignan kami ng mga ano, mga tatay at nanay. Knapsedal. Yeah, saan na yan? Yan na. Gas! Gas! Trapa! Ang magtatay. Mag-ano sila bike. Bilisan yung mag-bike para ano tataas kayo. Wala. No, nag-bike na si Francisco. Hindi pa ano nag-start. Wow. Exercise. Lolo. Een lampje van de gamma voorop. Ang bilis magpedal yung dalawang magkama. Kaming dalawa naman ni Francisca mag-bike. Woo! Yeah. He know you. Kilala daw siya kasi alam niya yung ano pangalan ni Francisca, yung ano, yung Minir. Tapos na kaming mag-bike. Sana yung ano, seatbelt. Ah, ang galing ani Francisca. Halika na. Dankjewel, meneer. Alam daw ng Maar die meneer weet haar naam. Ze zegt Francisca, hou je vast Francisca. Kilala daw siya kasi alam niya yung pangalan niya, Francisca daw. Kasi narinig niya kanina yung pangalan mo, ni Minir. Kaya alam niya yung pangalan mo, Francisca. Kasi tinawag kitang Francisca. Saan naman tayo ngayon?
makapagod, maglaro. Nagka na. Tingnan nyo yung candy. Kakaiba, kahoy. Kahoy ang candy nila. Oh. Bili ka ng mug? Bili daw siya ng mug, Randy. Ito ay sa candy store. Bili ng mga candy. Ang sarap naman ng mga yan. Oh. Hmm? Want deze heb ik al gehad. Want deze heb ik al gehad. Oo. Dito tayo. Lika. Dito. Deze heb ik van Hannah. Okay. Kaya ka tayo dito. Oh, mga candy. Oh. En deze. Ang laki naman ng candy na yan. Tignan nyo naman, oh. Daming mga candy. At ibang klase ng candy. M&M's, oh. M&M's. Wow. Ngayon na yung binili ni Papa mong mug mo. Ayun na, oh. What's that kay Papa Dan? Wow, may mug siya. Bago niyang mug. Manood na tayo ng ng parade. Dali ka na. Manood na kami ng parade. Yung mga rides na-close na. 5 o'clock na. Be careful, mabasag yan. Kijk, nieuwe bakken. Nieuw creative. Ja, doe maar kijken, ja? Kijk, nieuwe creative. Kijk, zwaaien. Bilan namin si Francisca dito ng pizza kasi gusto daw niyang kumain ng pizza. Oh, pizza.
Hinihintay na namin yung pizza ni Francisca. Pepperoni pizza. Right, Francisca? Eh? Yeah. Yeah. Ayan na yung pizza niya. Punta kami sa ibang restaurant. Kasi kain kami ng spare ribs at si Papa Burger. Come on. Yeah, clove that. Ini-check pa yung pizza. Kung ba, tama ba yung na-order niya o hindi. Kinakain na ni Francisca yung pizza niya. Kami ay mag-order pa lang ng kakainin namin. Yummy pizza. Francisca. Randy and Francisca Club. Randy and Francisca Club. Yeah. Well, the viewing. Sarap ng niya, pizza niya. Busog ka na? Kami ni Papa, wala pa yung pagkain namin. Tingnan nyo yung restaurant nila, ang looks. Ayan ang kanilang bar. Ito na yung aking order. Spare ribs, tapos french fries, tapos kay Papa, hamburger at french fries. Smaklot, Papa. Enyay? Tapos ka nang kumain, di ba? Pizza. You want to try my spare ribs? Ha? Patat. Ganda ng nila. Sila Karan, Randy and Rose. Patat. Ne? Sauce? Give me your sauce. Tikman natin yung spare ribs nila kung masarap. Kay Papa yung bagay niya. Dat is mayonaise hoor. Wel lekker. Dit is maar in. Yummy. Ja, doe maar. Dit is bang. Doe maar. Yummy. Sarap ng spare ribs nila dito. Kasi last time kumain na din kami dito nung mga nakaraan. Masarap ang spare ribs. Kaya si Francisca, inorderan talaga namin siya ng pizza dun sa kabilang restaurant. Francisca? Alleen de drankjes die blijven even. Ja, ik kijk. Dankjewel. Nou. Ja, deze is nog groot. Ano kasi Francisca, ang kamay niya ba? Hoor je die vrachtwagen niet? Ayun na. Tikman mo. Dat is gek, hè? Heel lief, als je die vond echt goed. Ano, sige. Dali. Ben je wel lekker mee in het boot? Ayaw niya. Ja, dan komt wel elke dag zo'n vrachtwagen achter. Op die keten te vullen. Isa pa. Last. Last na. Nabusog kasi siya sa kanyang pizza. Yummy. Very good yan. Pagod na yan. Yung itsura niya pagod na. Antok ka na? Thank you. Bye-bye. Ang bait nung nung cashier. Yung babae, ang bait. Let's go now. It's close already. Nakalimutan namin bilhin yung yung bubbles. Sarado na yung mga tindahan. Sorry, next time na lang bilhin yung yung Beba Blasa mo. Okay? Sorry, it's close already. Next time na lang.
Sorry, my love. Nakabili ka naman ng mug mo ah. Nag-iyak na siya. Sorry. Nag-iyak na siya. Di ba mabait yung babae dun sa restaurant? Binigyan ka ng marshmallow. Tapos yung mug mo pang Randy, di ba? Nag-iyak na siya. Kalimutan kasi namin bilhin yung yung bubbles. Kasi sabi namin mamaya namin bilhin pag pauwi na kami ba. Bye-bye, Randy and Rosie. Bye, Slakaran. See you again next time. Uwi na kami. Nag-enjoy ka, di ba? Kita mo si Randy at Rosie ulit. Bye, everyone. Say bye. Bye-bye. Nalungkot siya. Huwag ka nang malungkot. Babalik pa tayo dito sa Slakaran. Bilhin natin yung bubbles na yan. Opo. Opo. Yeah. Bye. Love you all.